مشاهدي قناة مكتبة تعليمية، مرحبا بكم في الصفحة رقم 5 Évaluation diagnostique، تقويم تشخيصي. إذا غادي نبداو بلا ليكتور compréhension. غادي نبداو بلا ليكتور. Les Jeux Olympiques، les Jeux Olympiques، الألعاب الأولمبية. Les Jeux Olympiques aussi appelés Jeux Olympiques modernes. الألعاب الأولمبية تسمى كذلك بالألعاب الأولمبية الحديثة، puisqu'elle prolonge la tradition des Jeux Olympiques de la Grèce antique. Puisqu'elle prolonge la tradition des Jeux Olympiques de la Grèce antique. فقلنا كتسمى الألعاب الأولمبية أو الألعاب الأولمبية الحديثة لأنها ولا باعتبارها امتداد الثقافة ديال الألعاب الأولمبية دي جو أولمبيك دو لا غريس أونتيك. لا غريس هي اليونان القديمة، يعني هي امتداد ديال الثقافة ديال اليونان. شحال هذا؟ يعني هو الامتداد ديال الثقافة القديمة ديال اليونان. بمعنى آخر يعني امتداد ديال الثقافة ديال الألعاب الأولمبية لليونان قديما. sont des événements sportifs internationaux. sont des événements sportifs internationaux. أحداث ولا هي أحداث رياضية عالمية. regroupant les sports d'été ou d'hiver، كتجمع الرياضات الشتوية والرياضات الصيفية. auquel des milliers d'athlètes du monde participent à travers différentes compétitions tous les 4 ans pour chaque Olympiade moderne. auquel des milliers d'athlètes du monde participent، يعني في هذه الألعاب الأولمبية كيشاركوا فيها دي ميليي الآلاف ديال الرياضيين عبر العالم كيشاركوا à travers différentes compétitions، في مختلف المنافسات. tous les 4 ans، يعني كتنظم كل 4 سنين وكيشاركوا فيها رياضيين أو لا آلاف الرياضيين العالميين pour chaque Olympiade moderne، في كل ألعاب أولمبية حديثة. يعني كل 4 سنين كتنظم وكيشاركوا فيها رياضيين من مختلف دول العالم. originellement tenu dans le centre religieux d'Olympie dans la Grèce antique du 8e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894, lorsqu'il fonde la Comité international olympique. Donc on a originellement tenu dans le centre religieux d'Olympie. يعني في الأصل تم عقد هذه الألعاب الأولمبية أو لا بحال تنظمات في لو سونتر، في المركز الديني الأولمبي. dans la Grèce، في اليونان. dans la Grèce، في اليونان القديمة. dans la Grèce antique. la Grèce antique عندنا في الشروحات ancienne، في اليونان القديم. du 8e siècle avant Jésus-Christ. du 8e siècle، في القرن الثامن قبل الميلاد. جيزي كريست هو المسيح، يعني قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح. au 5e siècle après Jésus-Christ. au 5e siècle حتى القرن الخامس بعد الميلاد. إذا قلنا originellement في الأصل هذه الألعاب الأولمبية تنظمات أو تقامت dans le centre religieux، يعني في المركز الديني الأولمبي في لا غريس، في اليونان القديمة. du 8e siècle avant Jésus-Christ. 8e siècle يعني القرن الثامن قبل الميلاد. au 5e siècle حتى القرن
الخامس قبل أو لا بعد الميلاد au 5e siècle après Jésus-Christ. Les jeux sont rénovés, les jeux الألعاب sont rénovés, modernisés et renouvelés. يعني تم تجديدها تجددات أو لا تطورات par le baron français Pierre de Coubertin. تم تجديدها وتطويرها من طرف البارون الفرنسي بيير دو كوبرتان en 1894 lorsqu'il fonde la Comité international olympique. إذا ملي نظم هذا أو لا ملي جدد هذا الألعاب الأولمبية، إمتى جددها ملي أسس اللجنة الدولية الأولمبية. فوقاش أسسها؟ إذا أسس هذا لو بارون فرونسي بيير دو كوبرتان، أسس لا كوميتي بحال اللجنة انترناسيونال العالمية أو الدولية الأولمبية، أسسها en 1894. إذن هنا تم تطوير وتم تجديد هذه الألعاب الأولمبية. Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à Athènes et l'instauration des Jeux olympiques d'hiver date en 1924 à Chamonix. Dans les premiers Jeux olympiques أول الألعاب الأولمبية الحديثة se déroule فوقاش تقامت في 1896 أثين في أثينا في العاصمة ديال اليونان. et l'instauration كذلك l'instauration عندنا في الشروحات instauration la mise en place يعني الإقامة ديال هذه الألعاب. et l'instauration des Jeux olympiques يعني تقامت الألعاب الأولمبية الشتوية d'hiver date de 1924 à Chamonix. تقامت الألعاب الأولمبية الشتوية في 1924 شاموني. يعني هي واحد المنتجع ولا هو واحد المنتجع في التقاطع ديال فرنسا وسويسرا والطاليان. وتقع شاموني عند سفح جبل مونت بلانك أعلى قمة في جبال الألب. يعني شاموني هو واحد المنتجع في التقاطع ما بين فرنسا وسويسرا والطاليان. Ils ont lieu tous les 4 ans depuis 1994. Jeux d'été et d'hiver sont décalés de 2 ans. إذا قلنا ils ont lieu tous les 4 ans. دائما الألعاب الأولمبية كتنظم كل 4 سنين. depuis 1994 يعني من 1994 الألعاب الأولمبية جو ديتي اي ديفير الألعاب الصيفية والشتوية سون ديكالي بحال تأجلات دو زون تأجلات بعامين. أنولات يعني ما بقوش كينظموها en 1916 1940 et 1944 pour cause de guerre mondiale. pour cause بسبب الحروب العالمية من 1916 1940 و 1944 فما بقاش كتنظم الألعاب الأولمبية. لماذا؟ بسبب ديال الحروب العالمية. Les Jeux ont vu leur édition de 2020 reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. قلنا les Jeux ont vu leur édition de 2020 الألعاب الأولمبية دائما في نسختها ديال 2020 reportée d'un an تأجلات décalée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. إذن في النسخة ديال 2020 فهي تأجلات بواحد السنة. لماذا؟ بسبب جائحة كورونا. Les Jeux olympiques sont devenus si importants que presque chaque nation est représentée. Une telle ampleur a causé de nombreux défis, comme le boycott, le dopage, la corruption et le terrorisme. Les Jeux olympiques sont devenus si importants. الألعاب الأولمبية ولات شي حاجة اللي هي مهمة. Presque chaque nation est représentée. لأن تقريبا كل بلد فهو كيكون
ممتل بالرياضيين ديالو. Une telle ampleur a causé de nombreux défis. Une telle ampleur a causé de nombreux défis. يعني بهذا الحجم هذا، لأن كل البلدان تقريبا إلا ورياضي أو لا مجموعة ديال الرياضيين فهما كيشاركوا في هذه المنافسات هادو. Donc une telle ampleur a causé de nombreux défis. بهذا الحجم هذا وبهذا المقياس هذا ف a causé de nombreux défis، تسبب في العديد من التحديات، يعني التحديات ما بين البلدان باش أنهم يربحوا ميداليات أكبر. comme le boycott المقاطعة، لو دوباج المنشطات، لأن بزاف ديال الرياضيين كيتناولوا المنشطات باش أنهم يربحوا. إذا التحدي هو خصو يربح، وبالتالي ممكن يستعمل المنشطات. لا كوريبسيون الفساد الرياضي والفساد الإداري، يعني فيها الرشوة مثلا، هذا كيعطي الرشوة لهذا باش أنه يتأهل أو لا باش أنه يمشي يلعب في الألعاب الأولمبية. لو تيروريزم كذلك تسببات في التيروريزم اللي هو الإرهاب، terrorisme. Le jeu sont tous une excellente occasion pour le pays d'accueil d'assurer sa promotion sur la scène internationale. الألعاب الأولمبية هي كذلك فرصة ما كتعوضش، ولا واحد الفرصة اللي هي مزيانة بالنسبة للي بيي داكوي، بالنسبة للبلد اللي هو منظم هذه الألعاب، d'assurer باش يضمن sa promotion sur la scène internationale، باش يضمن الترويج والإشهار ديالو على الساحة الدولية. Les Jeux sont aussi une excellente occasion pour le pays d'accueil d'assurer sa promotion sur la scène internationale. Le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques était comme hiver et le nageur américain. Le sportif le plus médaillé، الرياضي اللي تتوج بأكبر عدد ديال الميداليات، ميدايي، عندنا ميدايي لو بلو ميدايي qui a reçu le plus de médailles، اللي تتوج بأكبر عدد ديال لي ميداي، يعني ديال الميداليات. des Jeux olympiques était comme hiver صيفا وشتاء. et le nageur américain مايكل فيليبس، يعني هذا الرياضي هذا هو السباح الأمريكي مايكل فيليبس أو لا مايكل فيليبس، qui gagne entre 2004 et 2006 28 médailles dont 23 en or. ربح ما بين 2004 و 2016 28 ميداي، 28 ميداي يعني 28 ميدالية دون 23 en or، 23 منها من الذهب. des athlètes marocains سعيد عويطة né le 2 novembre 1959 à Kenitra، هشام القروج né le 14 septembre 1974 à بركان، نوال المتوكل né le 15 avril 1962 à Casablanca sont tous des médaillés des Jeux olympiques. الرياضيين المغاربة من بينهم سعيد عويطة اللي تزاد في 2 نوفمبر 1959 في كونيترا القنيطرة. هشام القروج ني لو 14 سبتمبر، تزاد هشام القروج في 14 سبتمبر 1974 في بركان. نوال المتوكل 15 افريل 1962 في كازابلانكا. هادو كذلك من بين الرياضيين اللي تتوجوا بميداليات في الألعاب الأولمبية. غادي نعاودو نقراو التكست. لو جو أولمبيك، لي جو أولمبيك الألعاب الأولمبية. Les Jeux olympiques, aussi appelés Jeux olympiques modernes, puisqu'ils prolongent la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique, sont des événements sportifs internationaux regroupant les sports d'été ou d'hiver auxquels des milliers d'athlètes du monde participent à travers différentes compétitions tous les 4 ans pour chaque Olympiade moderne.
originellement tenu dans le centre religieux olympique dans la Grèce antique du 8e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894 lorsqu'il fonde la Comité international olympique. Comité international olympique. Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à Athènes et l'instauration des Jeux olympiques d'hiver date en 1924 à Chamonix. Ils ont lieu tous les 4 ans depuis 1994. Jeux d'été et d'hiver sont décalés de 2 ans, annulés en 1916, 1940 et 1944 pour cause de guerre mondiale. قلنا تأنيلات يعني تحيدت في 1916 1940 1944 بسبب الحروب العالمية. إذا الحرب العالمية الأولى اللي هي بدات في 1914 وسالت في 1918 وعاوتاني الحرب العالمية الثانية اللي بدات في 1939 وسالت في 1944. إذا في هذه السنوات ديال الحروب فالألعاب الأولمبية تحيدات. Pour cause de guerre mondiale, les Jeux ont vu leur édition de 2020 reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. قلنا في سنة 2020 فهي تأجلت سنة. لماذا؟ لأن تصادفت مع جائحة كورونا. Les Jeux olympiques sont devenus si importants que presque chaque nation est représentée. Une telle ampleur a causé de nombreux défis comme le boycott, le dopage, la corruption et le terrorisme. Les Jeux sont aussi une excellente occasion pour le pays d'accueil d'assurer sa promotion sur la scène internationale. Le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques était comme hiver et le nageur américain Michael Phelps qui gagne entre 2004 et 2016 28 médailles dont 23 en or. Des athlètes marocains Saïd Aouita né le 2 novembre 1959, Akinit Hicham El Guerrouj né le 14 septembre 1974 à Berkane, Nawal Moutaoukil né le 15 avril 1962 à Casablanca sont aussi des médaillés des Jeux olympiques. إذا المغاربة اللي توجوا بميداليات أولمبية سعيد عويطة هشام القروج وكذلك نوال المتوكل. Maintenant on passe aux questions. دابا نمشيو للأسئلة. À ton avis de quoi ce texte va-t-il parler؟ إذا قبل ما نقراو التكست à ton avis de quoi ce texte va-t-il parler؟ علاش بغى يهضر هاد التكست هذا قبل ما نقراوه؟ Donc le texte va parler. اللي كنبغيو نجاوبو كنجاوبو بهاد الطريقة هادي. La première question. نقولو le texte va parler. بغى يهضر le texte va parler d'une compétition sportive. بغى يهضر على واحد المنافسة رياضية. باش عرفنا منافسة رياضية ملي شفنا لي ميداي الميداليات. يمكننا نقولوا le texte va parler des Jeux olympiques الألعاب الأولمبية. إذا غادي نقولوا le texte va parler d'une compétition sportive منافسة رياضية. نمشيو للسؤال الثاني. Quel est le genre de ce texte؟ هنا ملي كنهضروا على لو جونغ الجنس الأدبي ديال النص فعندنا 3 ديال الأجناس الأدبية في النصوص الفرنسية. كان لو رومون تياتر بويزي. الرومون الرواية، تياتر المسرح، والبويزي اللي هي
القصيدة ولا الشعر. اما ملي كنهضروا على لو تيب دو تكست، النوع ديال النص، فعندنا اما ناراتيف، اما ديسكريبتيف، اما ارغيومونتاتيف، اما انفورماتيف، اما اكسبليكاتيف، اما انجونكتيف. هنا نردوا البال ونفرقوا ما بين تيب دو تكست و جونغ دو تكست. قلنا لو جونغ كاين ثلاثه: رومان، تياتر، بويزي. لو تيب ناراتيف، ديسكريبتيف، ارغيومونتاتيف، انفورماتيف، اكسبليكاتيف اللي هو انفورماتيف، انجونكتيف. فهادو سو سون دي تيب دو تكست. ولكن لو جونغ الجنس الادبي ديالو فقلنا اما رومان، تياتر ولا بويزي. دابا غادي نجاوبو. Le genre de ce texte، باش كنعرفوا الجنس الادبي ديال التكست، فكنلاحظوا هاد التكست هذا في الاخر ديالو تكست ادابتي دو https fr wikipedia.org. اذا هاد التكست هذا خداوه من واحد الموقع الكتروني. اذا الموقع الكتروني حنا نعتبروه جريده الكترونيه. فالرومان كتكون اما اوتوبيوغرافي، يعني ملي كيهضر الروايه كيهضر فيها شي واحد على راسو، او لا جورنال يعني جريده، ميموار، كونت. فهادو من الجنس الادبي ديال الروايه. فاحنا بما انها تخدا من موقع الكتروني نعتبروها جريده الكترونيه، فبالتالي غادي نقولوا لو جون دو سو تكست اي رومان. هذا رومان يعني خداوه من واحد الرومان، خداوه من واحد الروايه. دونك لو جون دو سو تكست اي رومان. لان كما قلنا عندنا ثلاثه: رومان الروايه، او لا القصيده، او لا المسرح. فهذا ماشي مسرح ماشي قصيده، اذا بقات لنا الروايه. لا troisième question: que prolonge les Jeux olympiques modernes? Que prolonge les Jeux olympiques modernes؟ أو ما الذي تمتد إليه الألعاب الأولمبية الحديثة؟ إذا رجعنا للتكست كنلقاو بأن في السطر الثاني: puisqu'il prolonge la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique. قلنا هي امتداد الألعاب الأولمبية الحديثة، هي امتداد الثقافة اليونانية القديمة، هي امتداد الألعاب اللي هي قديمة ولا ديك الثقافة اللي كان كيديروا شحال هادي. قلنا il prolonge la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique. هذا هو الجواب. donc que prolonge les Jeux olympiques modernes؟ نكتبوا هنايا il prolonge la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique. De la Grèce antique. Donc, elle prolonge la tradition des Jeux olympiques de la Grèce antique. هي امتداد الثقافة اليونانية القديمة. نمشيو للسؤال رقم 4: Où se déroule le premier jeu olympique moderne et quand? Où se déroule les premiers Jeux olympiques modernes et quand؟ إذن فين تقامت أو لا فين تدارت أول الألعاب الأولمبية ومتى؟ غادي نرجعوا للتكست. Les premiers Jeux olympiques، هيا les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à Athènes. إذا تنظمات في أثينا في 1896. وغادي يجي الجواب عاوتاني:
Quatrième question. Les premiers jours olympiques modernes, les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à أثينا. أثينا، قلنا أثينا هي عاصمة اليونان. هذا الجواب ديال السؤال رقم 4. السؤال الخامس. Quel est le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques؟ شنو هو الرياضي اللي تتوج بأكبر عدد ديال الميداليات في الألعاب الأولمبية؟ فعندنا لو ناجور أمريكان ميكايل فيلبس. Le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques était comme hiver et le nageur américain Michael Phelps. Donc le sportif, question 5. Le sportif, هكذا كنجاوبو. Le sportif le plus médaillé, le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques est le nageur السباح الأمريكي le nageur américain Michael Phelps. La question 6. Quels sont les athlètes marocains cités dans le texte؟ عندنا les athlètes marocains cités dans le texte، الرياضيين المغاربة المذكورين في هذا النص. دونك غادي نعاود نديرو الصياغة ديال الجواب. les athlètes marocains cités dans le texte sont، هكذا كنجاوبو. 2 points. إذا قلنا عندنا سعيد عويطة، كذلك عندنا هشام القروج، هو هشام القروج، وكذلك عندنا نوال المتوكل اللي قلنا تزاد في لو 15 افريل في 1962 في كازابلانكا. نوال المتوكل. قلنا سعيد عويطة، هشام القروج، ونوال المتوكل. نمشيو لا كيسيون 7. Pourquoi les Jeux olympiques ont été annulés 3 reprises؟ علاش الألعاب الأولمبية تحيدات 3 ديال المرات؟ علاش؟ غادي نرجعو للتكست. annulé تحيدات، annulé
en 1916, 1940, 1944 pour cause de guerre mondiale بسبب الحروب العالمية. نقولوا annulé. Question 7. Les Jeux olympiques ont été annulés. Les Jeux olympiques ont été annulés. Ont été annulés 3 reprises. Pour cause de la guerre, ou bien dit guerre pour cause de guerre mondiale. بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية. Pour cause de guerre mondiale. نمشيو la question 8. Une édition des Jeux olympiques a été reportée. Celle de quelle année et pourquoi? Une édition يعني واحد النسخة ديال الألعاب الأولمبية كذلك تأجلات. Celle et quelle année et pourquoi? شنو هي ولماذا؟ قلنا les Jeux ont vu leur édition 2020 reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. يعني النسخة ديال 2020 فهي تأجلات بسبب جائحة كورونا. Dans la question 8 نقولوا les Jeux ont vu leur édition 2020 ou bien l'édition de 2020 reportée. L'édition 2020 reportée d'un an. جلات بعام d'un an. علاش؟ en raison de la pandémie. En raison de la pandémie COVID-19 بسبب جائحة كورونا COVID-19 كورونا 2019. Et la dernière question, la question 9, qui a rénové les Jeux olympiques et en quelle année? شكون اللي جدد الألعاب الأولمبية ومتى؟ غادي نرجعوا للتكست مرة أخرى. لاحظوا عندنا les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894. Donc غادي نكتبوا هذه الجملة هذه. Les Jeux sont rénovés par le baron français. Les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. متى؟ En quelle année? En 1894. جدد الألعاب ولا طور الألعاب الأولمبية بيير دو كوبرتان في 1894. وبهذا ننهي تمارين الصفحة رقم
5. نلتقي في الصفحة رقم 6. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي هي ظاهرة أمامكم في البلاي ليست، وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إلى اللقاء.